What's up guys? Tapos na yung ano namin guys. Tapos na yung gawa naming alulod na PVC guys. Ayan, papunta pa baba doon sa dulo. Doon. Guys. Tapos doon sa baba. Ayun. Ayun, naghuhukay na kami doon guys. Kasi nagrereklamo yung sa kabila guys, mapasok daw yung tubig, kaya sa taas namin pinadaan. Talagang nangyayari guys. Yung klibi niya